Nindot kaayo ang mga pahimangno ni Propeta Sirach dinhi sa atong unang pagbasa. Mao ni ang kinaiya sa tao nga tinuod gyud nga Diosnon og tinuod nga malinawon. Matod pa niya diri, ako laning usbon ha. Anak, kung mag-alagad ikaw sa Ginoo, pag-andam sa mga higayon nga pagasulayan ka. So, kung doon na di ay tayo pangandoy nga moalagad sa Ginoo, naagyo'y pagsulay. Lingay mong tupad, ina gisulayan na ka? Nakasuway na? Muna karon, gubot bitagay ning ato mga politicians kay diya pa gani ilang gipangkiha na ang mga or gipatawag ang mga vloggers gipang kuana sa dito sa atong kongreso kay daghan kuno kaayo ang mga fake news, mga bugal-bugal, mga below the belt ba nga mga comments. Mo ginay mahitabo kung naata sa gitawag og social figure or mga lagad ta ba o katilingban. O gusto ka nga way musulay nimo, way mo pasakit nimo, dito na lang kasi inyong suot. Ako bitaw dinhi ni asa ko sa atong simbahan. Perting daghanang musaway, nasay muday, nay mo bugal-bugal, mo pasakit. Nakaron unsa may itong buhaton kung naana ang pagsulay. Matod pa niya diri, pagbuhat sa kinasing-kasing og sa tinuod, pagbaton sa kabugnaw kung moabot ang mga kasamo. Kanang relax lang. Pagpabilin diha sa Ginoo, ayaw gayud pagbiya kaniya og magmahamugaway ka sa katapusan sa imong mga adlaw. Ato gining ibutang amurabag sentro ang Ginoo gyud ba? Kay kana man gong katilingban kun atong alagaran, ang atong gialagaran mao ang Ginoo. Ang community mao na siya ang presensya sa Ginoo. Gisulti na sad ni Kristo sa uban niyang mga ebanghelyo, niingon siya, kinsa tong duha o tulo nga magkatigom sa akong ngalan, anaa ako diha sa ilang taliwala. Unsa man ning duha o tulo? More than one. Sa ato ba kay more than one, tawgon na siya community. Nya, kung ang mga ato mga gobyerno, mga political leaders gustong mo alagad sa katilingban, ang ila dayang gialagaran mao mismo ang Ginoo. Unya kung sila nga nangalagad dili Diosnon, kita nga ni alagad dinhis katilingban, ang atong hunahuna dili katilingbanon, mag-away kita. Kay isig man taog insister sa atong gusto. Away gyud. Pero hunahunahon nato ang katilingban kanunay. Muna ako sige jud kog pahinomdom nyo dinhi labi na ni ro nag-angat og eleksyon nga ang atong butaran kanang mga leaders, mga senador, mga congressman, unsa pa ni gobernador, mayor, mga konsehal sa lungsod o sa syudad. Atong tan-awon kinsa nila ang nag-preserve sa panaghiusas katilingban. O kinsa sa nila ang mga nagguba niining gitawag nato kahiusa. Nya kinsa may makaguba? Kanang magsigi og away, magsigi og sinawayay. Unya mo insister gyud nga sila gyud mo ilabaw. Tanawa bisan ang mga apostolis ni Kristo diri sa atong ebanghelyo, nagkuyog na silang Kristo. Nya gipangutana silang Kristo, unsa may inyong gilalisan? Na hilom sila. Ang tinuod ay nilang gilalisan, naglalis sila kinsa gyoy labing labaw nila or mas suod sa Ginoo. Sa ako nang gikaingon, ang Ginoo naas katilingban. Daghan rong naglalis, daghang nag-away nga atong mga politicians o mga leaders, di lang din sa atong nasod, hangtod na
kalibutan nga mga katilingban dinhi sad sa simbahan. Ngano man nag-ilog kinsay gyoy labing labaw nila dihas katilingban, kinsay masuod nila sa katilingban. Ang mga apostolis kinsay mas suod nila sa Ginoo, kinsa bay gitawag na tog duol sa luwag. Ikaw na be, lingi ay mong tupad ina duol kas luwag sa atong lungsod. Duol kas luwag sa atong nasod. Daghan kay diay dinhi sa simbahan, daghan sa kay mo paduol sa pare. Ana nya kung ang pare gani dili kayo sikat, adto mo paduol sa mga sikat-sikat nga pare. Nya ko na kay na proud na kay sila ana. Gani usahay dinhi sa simbahan ang suod sa pare kana manggiyong mga kaning naa sa opisina, kanang sekretary, ana hasta ng driver suod mo na sa pare. Usahay sad ang mga batasan labo pas pare, no? Mga isog kayo, kusog kayo mo istorya wala binag ang ilang istorya kato mga ordinaryo. Pero dinhin no sa ato mga buotan man ni sila. Buotan ba? Ana, so ay ninyo ana sa atong opisina. Kamo pa kayo sa atong opisina pagpa-disguise ragod mo diag anha nya kulit-kulita kuno ninyo sila kana bang suway ba kanang supak-supak ka nya kanang insultuha nya human report di mo nako ikuan ha i-record ninyo i-record ba ana unsa ilang tubag nya i-report nga rin ako kay gaduda ko ning atong naa sa opisina basig duna ni kabuang sila nya testingi lang kaning ako mga driver kana diya na nag-atiman diya na atong grounds kulit-kulita kuno ninyo og taas bag pailog kay matud pa diri ni propeta Sirach paubos lang paubos unyag na gani ang kagubot pag mabugnaon ano so ay kuno aircon man ginato opisina tanawa kuno nang batasan sa ato mga sekretaris diya og bugnaw ba unyag bugnaw gani ako na silang ingnon pwede na mo mga matay kay bugnaw man pero kusog kay mo singhag ngisog dayon ato na silang seminaron kanindot unta kung ang ato mga leaders magningkamot ba sa pagpuyo nini o kinsa may makapuyo nini matud pa ni Kristo kinahanglan mahisama mo sa gamayng bata. Ako ginadinhing gisigig emphasize nga kanang bata og maghisgot tag humility kana gyung bata mo'y example kay mo ginay gigamit ni Kristo. Hinuon si Kristo perfect man gito siya. Kamao gid siya unsay gamiton. Wa siya mo gamit og dakong tao ang bata. Ngano man kana manggong bata niagi ta diha tanan. Kinsa man ninyo wa mo agi pagkabata bita sa kamot. Kana bang ni ditsur mong tugpa diri sa kalibutan niya ngayo dai mog sweldo. Wa oy pulos gid ta niagi anang pagkabata. Nya unsa may kinaiyas bata nga niagian sad nato pasabot na ana nato nga maong kinaiya. Kana gyong unconditional acceptance. Unsa may timaan nga ang bata akong gitan-aw nga naa siya unconditional acceptance. Kana bitang bata nga ipasa nimo kana mga 1-year-old or kana mga bag-o pang anak ipasa na nimo tao nga wa siya maanad sa baho or wa siya maanad sa naong unsa may mahitabo sa bata mulugnot muhilak pero biyae lang ba kadto na gyud mo iyang kuyog dili na dangatan og 2 ka oras mo parahig na sana siya dito labi naghapo-hapon anya isayaw-sayaw awan na okay na po na siya pasabot naka-accept na siya nakadawat na siya kana sana magduwa niya mag-away sila pasagdi lang sagday manugo ng ilang ilong diha ilang mga dunggan bitas na ganang linarotay pasagdi lang tanawa dili pa na mauga ilang luha di pa na mauga ilang kanang dugo niyang nangasamad magduwa na sana sila pasabot nakadawat ra sila sa nahitabo total unconditional acceptance gilingay mong tupad ina
makadawat ra kas kabit sa imong bana na unay kabit ba makadawat ra ka, maka-accept ra ka, or sa imong asawa kamong mga bana. Ang ato sa kang mga politicians, makadawat ra ka sad sila kung mga pildi sila sa eleksyon. Makadawat ra sad ka sila kung sila daog-daogon, butang-butangan og istorya sama aning pipila karon nga nahitabo. Hopefully mahimo na nila. Unsa may prinsipyo sa atong salmo, sa atong tubag ningon, itugyan ang inyong kinabuhi ngadto sa Ginoo ug tabangan kamo niya. Kitang tanan pulos gyud ta way mabuhat nga maayo kun way Ginoo. Ang ato sang kinabuhi dili ni ma-secured pinaagi og tawhanong gahom. Pero itugyan ang tanan ngadto sa Ginoo ang atong kinabuhi ug tabangan taniya. Mabita na ka na mga sultis Ginoo nga maingon siya, ang nagpaubos ipataas, ang nagpataas ipaubos. So ato ning mensahe sa mga nanagan karon sa politika, ayaw gyud mo pagpataas kay ipaubos gyud mo sa Ginoo. Kamong gasigig nangayo og taas nga posisyon, dagko nga kwarta, moabot yung panahon ibagsak gyud mo sa ubos. Nya kamo sang naas ubos nga gidaog-daog karon, way kwarta, dili patagaag budget, ana, ay lang kabalaka, padayon lang ipataas ra mo sa Ginoo. Ingon ana mo trabaho ang Ginoo sa atong kinabuhi. Mo na wa tay reason to be kaning sad or to be discouraged. Kung naatay Ginoo, always ta nga inspired, always relax, always happy.